destination ni King Kai. King nakakaupo sa Golden Visit. Sila pa rin ito. Golden Visit. Pasanting na yung view oh. Para ano ka sabi yung view? Yes, the visit. Pare ka mag-lead ah. Pare si Pare. Ingat. Par. Biyaya. Makalimutan ka. Mars. Golden BC. Golden BC, Golden Sky Bridge. Bukan kita bisa. Apa? Kaya mag-meeting na. Ah, ready na ako man tumerak. Siplayin lang ano rin po, sa Juda kaya mag-supply din. Kaya natin ang bridge. Ako yung mag-supply. Siguro Mars, makantayan ano. Adventure passes. Par.
Mabasa. Mabasa. Nabasa oh. Skana. Skana ni Pauls. Ayun kaya kami tour guide. Ayun yan. Ayun kaya kami tour guide. Ano Marlon, kapali? Happy ba yung Canada niya? Kapali mo pa doon. Sa Cacao Falls. Ay, sorry Mark.